Bonjour et bienvenue chez Monsieur Mourad. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo concernant l'étude de fonction. Donc, نعرف برشا تلامذة عندهم دي بروبليم باش يفهموا لي كيستيون بروبوزي في ليتود فونكسيون وما يعرفوش كيفاش يجاوبوا على الأسئلة المطروحة. دونك قررت باش نعمل لكم فيديو حول الموضوع هذايا باش نفسر لكم كل سؤال كيفاش نجاوبوا عليه بالضبط. هذاك علاش الفيديو هذايا بالذات يلزمكم تكملوه للآخر. راهو فيه معلومات indispensable باش تكون تعرفها pour faire l'étude complète d'une fonction. نبداو بأهم وأشهر سؤال. étudier les variations d'une fonction باش ما احنا مطالبين في الحالة هذه. Généralement donc وقت اللي يقول لي étudier les variations d'une fonction يلزمني نخدم له 5 حاجات بالضبط. أولا préciser les domaines de définition et de dérivabilité de la fonction. Ensuite calculer la fonction dérivée de f, puis déterminer les valeurs d'annulation de f', يعني résoudre l'équation f' de x est égal à 0. Ensuite, préciser le signe de f' et déduire le sens de variation. Bon, هنا باش نقف وقفة صغيرة. كان في السؤال قال لي étudier le sens de variation de f نقف لهنا. مانيش مطالب باش نكمل. اما كي يقول لي étudier les variations والا dresser le tableau de variation يلزم نكمل المرحلة الخامسة اللي هي le calcul des limites aux bornes du domaine de définition et le calcul des images des valeurs d'annulation و لي فالور بارتيكولي بصفة عامة. فوالا دونك في الاخر نجمو نحوصلو النتائج الكل في تابلو كيما هكايا هاو النموذج بتاع تابلو دو فارياسيون. نمرو دونك توا للسؤال الثاني. Lorsqu'il me propose une droite verticale, bien sûr, il me demande de prouver que c'est un axe de symétrie de la courbe. راهو ثما deux conditions à vérifier ماهيش condition واحدة. Il ne faut pas négliger la première condition. اللي هما je vais vérifier que pour tout réel x appartenant au domaine, il faut que 2a moins x reste dans le domaine. شنو هي الA؟ الA يبدا دوني هو donc موجود في l'équation de l'axe de symétrie. هذه donc condition donc تخص le domaine de définition. Puis une deuxième condition تخص l'expression de la fonction elle-même. Il faut vérifier que f de 2a moins x est égal à f de x, quel que soit x appartenant au domaine. Bon, graphiquement, هاي الوضعية هذايا هي الدروات دلتا qui représente un axe de symétrie de la courbe. Donc باش تراو les deux parties de la courbe sont symétriques par rapport à cette droite. Bon, هنا تنويه الكا نتاع الباريتي هو كا بارتيكولي نتاع وجود اكس دو سيمتري. كي تبدا الفونكسيون بار لاكس دو سيمتري هي لا دروات اكس est égal à 0 يعني لاكس ديزوردوني لويمام. وبالتالي الكونديسيون نتاع الباريتي هما الA باش تكون 0 دونك هما باش يكونوا moins x vérifier que moins x appartient au domaine de définition quel que soit x appartenant au domaine. والشرط الثاني يولي f de moins x est égal f de x. نمشي للكا نتاع centre de symétrie de la courbe. Généralement l'exercice me propose un point de coordonnées A et B et il me demande de vérifier que c'est un centre de symétrie de la courbe. شنو censé باش نعمل انا هنا بريسك كما في اللاكس يعني الكونديسيون الاولى تقريبا هي نفسها. Il faut vérifier que pour tout réel x appartenant au domaine de définition, le réel 2a moins x يقعد موجود في الدومين. Il ne faut pas négliger cette condition. راهو ماهيش ديما فري. وقتاش فريمون معناتها تولي الكونديسيون هذه il suffit de l'écrire من غير ما نعمل كالكول كي يبدا الدومين تو تار. Sinon, il faut vraiment la vérifier. Puis نحسب f de 2a moins x ونلقاها تساوي 2b moins f de x. Bon, condition الثانية ذي نجمو نخدموها بطريقة أسهل. نحسب f de 2a moins x plus f de x ونلقاها تساوي 2b. Voilà un exemple. هذه la courbe d'une fonction ملونة بالأحمر. Le point est suivant كما تراو c'est un centre de symétrie de la courbe. نمشيو لسؤال آخر. نجم نلقاه في l'étude de fonction. يعطيني une certaine droite delta d'équation y égale à x plus b ويطلب مني la position relative entre la courbe de la fonction f et la droite delta. شنو نعمل باش نجاوب على une telle question؟ أولا ناخذ la différence entre f de x et ax plus b. Dans les intervalles là où la différence est positive, c'est-à-dire f de x supérieur à x plus b. Cela signifie que la courbe de f est située au-dessus de la droite delta. كما في المثال اللي عطيته لهنا entre le réel a suivant et le réel b هذايا la courbe هكا موجودة au-dessus donc de la droite delta على خاطر لو كان عملنا calcul باش نلقاو la différence est positive entre a et b.
Dans les intervalles là où la différence est négative, cela veut dire que la courbe est située au-dessous de la droite delta. Au-dessous يعني تحت هاي لهنا الكورب au-dessous de la droite delta كيف لهنا يعني في المثال هذايا il s'agit des intervalles moins l'infini a وهنا b plus l'infini. Et chaque solution de l'équation de x égale à 0 représente l'abscisse d'un point d'intersection entre la courbe de f et la droite delta. كما في المثال لهنا ثم deux points d'intersection donc l'équation dx égale à 0 باش نلقاو عندها deux solutions. هكا نشوفوا la position relative entre la courbe d'une fonction et une droite donnée delta. Ensuite, lorsqu'il me demande de déterminer l'équation de la tangente à la courbe en un certain point donné m de coordonnées x0, y0. On est censé de donner l'équation de la tangente. وهذا هو الفورمول اللي نخدموا به l'équation de la tangente في حالة il est dérivable bien sûr وبالتالي la tangente elle existe. y égale f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. هنا نوه الملحوظتين. Dans certains cas, la tangente elle est horizontale. كما مثلا هاي وضعيه نتاع tangente horizontale. Donc وقتاش يصير؟ وقت اللي la dérivée s'annule. وقت اللي f' de x0 est égal à 0 تولي l'équation de la tangente هي y est égal à f de x0 يعني y est égal à une constante. وقتها donc la tangente est horizontale. bon نمشيو توا les interprétations graphiques اللي عندهم علاقه بالتانجونت ولا بالدومي تانجونت. يعني انت باش تعمل كالكول والتمرين يطلب منك une interprétation graphique du calcul effectué. فما ثلاثة وضعيات. نبدأ بالوضعية الأولى. Supposons أنك حسبت la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 ولقيتها l'infini وبعد طرح عليك السؤال interpréter graphiquement le résultat obtenu. بالطبيعة الليميت هذه اللي حسبناها ديما عندها علاقة بالنمبر ديريفي. Donc, كي نلقى une telle résultat, cela veut dire أولا que f n'est pas dérivable en x0 ولكن graphiquement هذا يعني que la tangente à la courbe au point d'abscisse x0 est verticale. كيما هكايا بالضبط كيما في الوضعية هذه. bon ساعات الكالكول يكون seulement مثلا à droite وقتها نحكيو على demi tangente كيما لهنا. donc نحكيو على demi tangente à droite elle est verticale. voilà هذه donc الحالة الأولى. الحالة الثانية نلقى la dérivée à gauche en x0 différent de la dérivée à droite en x0. بالطبيعة هذا يعني كاف ني با ديريفابل en x0 لكن اللي يهمنا توا هو المسألة الجرافيك. qu'est-ce que cela signifie graphiquement؟ كي نلقى une telle situation يعني la demi-tangente à gauche et la demi-tangente à droite ne forment pas une droite يعني كيما هكا بالضبط. cela veut dire que le point d'abscisse x0 اللي سميناها précédemment le point M donc le point M d'abscisse x0 est un point anguleux de la courbe. الوضعية هذه نسميوها point anguleux de la courbe. Finalement, si la dérivée s'annule en un certain réel x0, cela veut dire que la tangente au point d'abscisse x0 est une tangente horizontale. On va parler maintenant des points d'inflexion de la courbe d'une fonction. Bon, je m'arrête à point d'inflexion. Point d'inflexion, c'est un point tel que la tangente en ce point traverse la courbe. Donc, أولا لازم ثم tangente. إذا الpoint d'abscisse x0 est un point anguleux, donc on ne peut pas parler d'un point d'inflexion. ما فماش من أصل point d'inflexion. حالة أخرى ما نجموش نحكوا على point d'inflexion هي في le cas de rupture, في le cas de la discontinuité, donc il n'y a pas de point d'inflexion. donc إذا ثم tangente يعني احتمال وجود point d'inflexion si la tangente traverse la courbe. donc لهنا عندي deux cas possibles. يا إما الفونكسيون dérivable ولا n'est pas dérivable. Si elle est dérivable et de dérivée 0, donc la tangente ce sera horizontale. Si la fonction est dérivable de dérivée non nulle, يعني la tangente elle est oblique. باش نتحدثوا على وضعية fonction dérivable. Alors, pour déterminer les points d'inflexion de la courbe lorsque la fonction est dérivable, alors الشرط هو باش تعرف ثم ولا ما فماش point d'inflexion, on calcule f seconde et on donne son tableau de signes. Chaque fois où f seconde s'annule avec changement de signe, alors là, il y a un point d'inflexion. Le réel que tu as trouvé comme solution de l'équation f seconde de x égale à 0, ça représente l'abscisse du point d'inflexion. يعني لهنا إذا هذا point d'inflexion, son abscisse هذايا هو la solution de l'équation f seconde égale à 0 avec changement de signe. نأكد على هذا. ما يكفيش f seconde s'annule. Il faut qu'elle change de signe en passant par x0. bon لكن ردوا بالكم attention راهو ثم حالة أخرى نجم تكون لهنا البوان دانفليكسيون موجودة رغم اللي هي ماهيش ديريفابل. دونك الريغل هذيا اللي الناس الكل تعرفها وتخدم بها elle ne s'applique que lorsque la fonction est dérivable.
في حالة أنه لا فونكسيون ني با ديريفابل احتمال فما بوان دانفليكسيون كيما هكا. Elle n'est pas dérivable, comme tu fait tangente verticale, donc elle n'est pas dérivable au point d'abscisse x0, mais malgré ça, la tangente traverse la courbe. Donc là, في الوضعية ذي متنجمش تفطن بها بالكالكول هذيا وهي الحالة نتاع البوان دانفليكسيون فيرتيكال. دونك ثما هما 3 types de points d'inflexion. Point d'inflexion horizontale si la tangente est horizontale, point d'inflexion oblique في حالة أنه التانجنت تكون oblique qui traverse la courbe bien sûr, وإلا une inflexion verticale. bon. نمر توا للسؤال اللي بعده. إذا في تمرين طلب مني les points d'intersection de la courbe et de l'axe des abscisses شنو نعمل؟ Il suffit de résoudre l'équation f de x est égal à 0. Chaque solution de cette équation est l'abscisse d'un point d'intersection. كما نراو لهنا. مثلا لهنا ثم deux points d'intersection. يعني lorsque je résous l'équation f de x est égal à 0, normalement je vais trouver deux solutions. شكون هم لي سوليسيون؟ هما لي زابسيس دي بوان دانترسيكسيون. يعني في المثال هذا باش نلقى لي سوليسيون دو ليكواسيون دو اكس ايكال 0 هما 1 et 5. حالة أخرى ديما في نفس السياق lorsque l'exercice me demande de déterminer les points d'intersection entre la courbe et une droite donnée d'équation y égale à x plus b. Donc il suffit de résoudre l'équation f de x égale à x plus b. Chaque solution de cette équation ça représente l'abscisse d'un point d'intersection. كما لهنا هاو مرة أخرى خذيت وضعية فيها deux points d'intersection. Donc ثم deux solutions pour l'équation où les abscisses de ces deux points هما les solutions de l'équation f de x égale à x plus b. Donc الوضعية الثالثة يعطيني deux fonctions f et g يطلب مني les points d'intersection entre les courbes de f et de g. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Alors il suffit de résoudre l'équation f de x égale g de x. كما تراو هاي الكورب de f مثلا بالازرق والكورب de g هايكا بالاحمر. Donc je vais résoudre cette équation et chaque solution de l'équation f de x égale g de x est l'abscisse d'un point d'intersection. Comme il y a 3 points d'intersection entre la courbe de f et la courbe de g, donc l'équation f de x égale à g de x, je vais trouver qu'elle admet 3 solutions exactement. Donc قبل ما نمر للسؤال الموالي donc باش نحوصل اللي شفناه توتالور في لي 3 كا بريسيدون. دونك تلاحظوا انه ديما لي كيستيون تاع لي انترسيكسيون عندهم علاقه بالليزيكواسيون. وهذا شنو يعني؟ وانه الانترسيكسيون تعني une équation où l'équation elle s'interprète par une intersection soit entre deux courbes ou entre une courbe et une droite ou la courbe d'une fonction et l'axe des abscisses. نختموا دونك الفيديو بالتذكير بالحالات نتاع لي برانش انفيني. يعني ساعات ينجم يعطيني اون ليميت ا كالكولي ولا بليزيور ليميت ا كالكولي ويقول لي انتربريتي جرافيكمون سو ريزولتا. بالطبيعه الليميت هذوما ما عندهمش علاقه بالليميت اللي نحسبها في النومبر ديريفي اكيد. باش نذكر دونك بالستة حالات. ثم 3 حالات نتاع اسيمتوت و3 حالات نتاع برانش بارابوليك. نبدا بالكا الاول. اذا حسبت لا ليميت دو اف دو اكس à l'infini وقيتو ريال a, cela veut dire que la droite d'équation y égale à a, y est égale à a est une asymptote horizontale à la courbe au voisinage de l'infini. انت وين تختم؟ كان في البلس l'infini تكتب en plus l'infini، لا كان في moins l'infini تكتب لهنا en moins l'infini. Donc العكس توا اذا لقيت la limite de f de x en a on a un réel fini a est égal à l'infini, donc la droite d'équation x est égale à a, qui est droite verticale, est une asymptote verticale à la courbe de f. في l'asymptote verticale ما فماش au voisinage de l'infini. Donc المسألة باش تكون localement au voisinage de a. Donc juste نقولوا asymptote verticale tout simplement. الحالة الثالثة إذا عندي une certaine droite d'équation y est égale à x plus b et le calcul de la limite de f de x moins ax plus b à l'infini عطاني 0, cela veut dire que cette droite d'équation y égale à x plus b est une asymptote oblique بالطبيعة au voisinage de l'infini. Ça dépend وين قاعد تخدم في plus وإلا في moins l'infini. توا إذا حسبت la limite de f de x à l'infini وما لقيتش عدد كما من الأول لهنا لقيتها l'infini. Donc tu ne peux pas savoir de quoi s'agit-il. يلزمك على الأقل un deuxième calcul de limite pour savoir la nature de la branche infinie. الكالكول هذا راهو limite de f de x sur x. Supposons توا لقيت limite de f de x sur x égale l'infini, cela veut dire que la courbe de f admet au voisinage de l'infini. هنا tout dépend وين قاعد تخدم. Donc la courbe admet une branche parabolique de direction OG. يعني الكورب باش تمشي بشكل شبه موازي لاكس ديزوردوني لكن il s'éloigne lentement، ماهيش قاعده تقرب قاعده تبعد. الحاله الثانيه اذا لقينا دونك لا ليميت دو اف دو اكس على الانفيني تيكال لانفيني كمان بكري، لكن كي حسبت لا ليميت دو اف دو اكس سور اكس على الانفيني لقيتها زيرو.
Cela veut dire que la courbe de f admis à l'infini une branche parabolique de direction OI. يعني الكورب باش تاخذ allure شبه موازي للاكس دي زابسيس، شبه موازي en s'éloignant. ماناش قاعدين نقربوا نردوا بالنا. الاقتراب هو اسيمتوت والابتعاد رالونتي، هذاك برانش بارابوليك. الحالة الأخيرة سيبوزون أنه حسبت لا ليميت دو اف دو اكس سور اكس، لا لقيت لانفيني ولا لقيت زيرو، لقيتها المرة ذي ان نومبر ا ديفيرون زيرو. هنا تو مبو با سافوار إلى حد اللحظة ذي ما تنجمش تقرر دو كوا ساجيتيل، يلزمك ان تروازيام كالكول بور ديسيدي. نمشي نحسب توا لا ليميت دو اف دو اكس موا ا اكس، الا اللي لقيتها توتالور وقت اللي حسبت لا ليميت دو اف دو اكس سور اكس. تحسب هذه كان لقيت هذه لانفيني، c'est-à-dire que la droite d'équation y est égale à x، la droite d'équation y égale à x مش مكتوبة قدامكم لكن هاني نعطي في l'équation تاعها y égale a fois x. C'est une direction asymptotique à la courbe de f au voisinage de l'infini. هنا ربما بعض يخمم يقول لي ايه ولا كان لقيت لا ليميت دو اف دو اكس موا ا اكس à l'infini ما لقيتهاش لانفيني، لقيتها ان نمبر بي مثلا، وقتها نرجعوا للكانت على سيمتوت اوبليك. وقتها لا دروات ديكواسيون y égale ا اكس بلس بي، الا اللي حسبتها بريسيدامون في الليميت اللي سبقت والبي اللي لقيتها في الاخر لهنا في بلاصه الانفيني، هذوك هما لي كوفيسيون de l'équation de l'asymptote oblique dans ce cas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.